जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा जनवरी मास 19 तारिख शुक्रवार संतोषी माता कृपारू आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानक हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। आज ही जोगाजोग करंतु 6372 985456। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी बुलर छक तुलंग जगत सिंहपुर। आजिर नाटक मृत्यु परे मनीष रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघा ज्योति लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी निमपुर शासन पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जीवन भासुची आखि लुहरे रचना डॉक्टर कैलाश मल्लिक निर्देशना लाला बीरेन राय संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी उषकणा जगत सिंहपुर। आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय अभिनय रजनी तालचुआ भितरकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कुटिए पुण्य गोटे झील रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा श्री महाबाणेश्वरी द्वितीय अभिनय रजनी टांगर मंडल ढेंकीकुट केन्दुझर। आजिर नाटक बंधु बांधी दुख साथी रचना अक्षय राउत निर्देशना बुलु विश्वाल संगीत मानव सार। शिवानी गणनाट्य पंचम अभिनय रजनी अपंडरा माछगा जगत सिंहपुर। आजिर नाटक सजनित बाट रही चाहि रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट प्रथम अभिनय रजनी कप्तिपदा मयूरभंज। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट रचना जितेन्द्र महापात्र निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी भुवनेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक तू रजा झील मु रिक्सावाला रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी सात भौणी भद्रक। आजिर नाटक ए आखि कांदुची तोरी पाई रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। तुलसी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी भुवनेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक अधा रातिर साथी रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य प्रथम अभिनय रजनी नगसपुर सालेपुर कटक। आजिर नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत पीतवास। यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी भुवनेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक कहाँ देना लुह सरीजीव रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी भुवनेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल प्रथम अभिनय रजनी कलोराबांक कंदरपुर कटक। आजिर नाटक जह्नरे तोलिबी घर रचना अरुण नायक निर्देशना महेश आजरा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्नमहल तृतीय अभिनय रजनी बुढ़ागड़िया खोईरा बालेश्वर। आजिर नाटक केमिति हेला एमिति प्रेम रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत विकास शुक्ला। यात्रा राजनंदिनी तृतीय अभिनय रजनी भोगानई आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक बाट सरीगला बाहानगारे रचना यूनिक प्रदीप बेहेरा निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत मिहिर महांती।
କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ତବି ନାମୁ ଅଧା ଅଧା ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାଘମାରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜଗିଛି ପାଳଭୂତ ରଚନା ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଓଝା ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ମଣଦା ଯୋଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବିଲେଇ ଶୁଣି ମକର ମେଳା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଧାମରା ମକର ମେଳା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲାଗେ ନିଆରା ରଚନା କ୍ଷିତୀଶ ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୱାଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ମଶାଣୀ ବନ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆଖି କାନ୍ଧ ଖୋଜୁଛି ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ତରାଙ୍ଗ ଝୁମ୍ପୁରା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସାକ୍ଷୀ ଚକା ଆଖି ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରବାରିକ ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।